wurden wir geheilt. Dank deinem Opfer am Kreuz, Herr, wurden wir errettet. Und das wollen wir proklamieren. Wir wollen proklamieren, es gibt keine Erlösung außer dir, Herr Jesus. Du bist unsere Erlösung, Herr. Du bist unser Grund zum Leben. Sei gepriesen, Herr. Sei gepriesen für deine Liebe zu uns. Sei gepriesen für deine Treue. By his stripe we are healed. By his name he sets me free. By his blood we wash clean. Now we have the victory. By his stripe we are healed. By his name he sets me free. By his blood we wash clean. Now we have the victory. The power of sin is broken, yeah. The power of sin is broken. Jesus overcame it all. He has won our freedom. He has won our freedom. Jesus has won it all. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. You have won the victory. Oh, oh, oh. Hallelujah. You have won it all for me. That could not hold you down. Hey, you are the risen King, Jesus, seated in majesty. Oh, you are the risen King. Oh, oh, oh. Alléluia. 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 Tu peux commencer seulement à adorer le Seigneur Fängt an, dem Herrn anzubeten, parce qu'il est merveilleux. denn ist wunderbar. Tandis que nous voulons écouter la parole de Dieu, Als wir denn das Wort Gottes hören wollen, tu vas lui dire Seigneur, sois élevé. du wirst ihm sagen, Herr, sei erhoben. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Es gibt keinen anderen Gott wie du. Nous sommes en prière. Wir beten. Sois élevé, Seigneur Jésus. Il n'y a pas de Dieu comme toi dans nos vies, Seigneur. Et nous voulons t'élever, Seigneur Jésus. Sois élevé, Jésus. Au-dessus de ce que nous avons, Seigneur, nous voulons t'élever, Jésus. Au-dessus de ce que nous n'avons pas, nous voulons t'élever. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur, alors vous pouvez vous rasseoir. On va commencer. Geliebte im Herrn, ihr könnt euch wieder hinsetzen. Amen. Seigneur soit loué. Der Herr sei gepriesen. Aujourd'hui, nous allons commencer avec un nouveau thème. Heute starten wir ein neues Thema. Pour cela, nous allons lire dans le livre de Genèse, Dafür werden wir im Buch von 1. Mose lesen, chapitre 16, in Kapitel 16, versets 1 à 4. Vers 1 bis 4. Mais avant que nous ne lisions, Aber bevor wir es vorlesen, je vais prier. werde ich beten. Le thème aujourd'hui, Unser heutiges Thema c'est faire confiance au choix de Dieu. ist einfach Gottes Auswahl zu vertrauen. Faire confiance au choix de Dieu. Gottes Auswahl anzuvertrauen. Je vais prier. Ich bete. Seigneur Dieu de gloire,
Herr der Herrlichkeit, nous te disons merci pour cette journée. wir danken dir für diesen Tag. La Bible nous enseigne que nombreux sont les plans dans le cœur de l'homme, Die Bibel lehrt uns, dass im Herzen von Menschen gibt es viele Pläne. mais seul le dessein de Dieu s'accomplit. Aber allein, was der Herr vorbestimmt hat, wird erfüllt. C'est pourquoi nous prions Jésus. Daher beten wir, Jesus, Que ta volonté, ton dessein pour ce culte s'accomplisse au nom de Jésus. dass dein Wille, deine Vorbestimmung für diesen Gottesdienst wirklich zur Erfüllung kommt, im Namen Jesu. Nous voulons expérimenter ce que tu as prévu pour nous. Wir wollen es erleben, was du für uns vorbereitet hast. Bénis chaque personne dans cette assemblée Segne jede Person in dieser Gemeinschaft et toute personne qui écoutera ce message. und jede Person, die diese Botschaft zuhören wird. Amen. Amen. Alors nous lisons dans Genèse chapitre 16, versets 1 à 4. Wir lesen im 1. Mose Kapitel 16, Vers 1 bis 4 vor. Et le thème, c'est faire confiance au choix de Dieu. Und das Thema lautet, wirklich Gottes Auswahl anzuvertrauen. Je lis dans le nom du Seigneur. Ich lese im Namen des Herrn. Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarai dit à Abraham, « Voici, l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante. Peut-être aurai-je par elle des enfants. » Abraham écouta la voix de Sarai. Alors Sarai, femme d'Abraham, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari. Après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan, il alla vers Agar et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Amen. Amen. Und Sarai, Abrahams Frau, gebar ihm keine Kinder, aber sie hatte eine ägyptische Magd, die hieß Hagar. Und Sarai sprach zu Abraham, sieh doch, der Herr hat mich verschlossen, dass ich keine Kinder gebären kann. Geh doch ein zu meiner Magd. Vielleicht werde ich durch sie Nachkommen empfangen. Und Abraham hörte auf die Stimme Sarais. Dann nahm Sarai, Abrahams Frau, ihre ägyptische Magd Hagar, nachdem Abraham 10 Tage lang im Land Kanaan gewohnt hatte, und gab sie Abraham, ihrem Mann, zur Frau. Und er ging ein zu Hagar, und sie wurde schwanger. Als sie nun sah, dass sie schwanger war, wurde ihre Herrin verächtlich in ihren Augen. Amen. Amen. Faire confiance au choix de Dieu. Gottes Auswahl anzuvertrauen. Bien-aimés, dans cet extrait que nous avons lu, Geliebte, wirklich in dieser Bibelpassage, die wir gelesen au haben, verset 1 du chapitre 16 de Genèse, im Vers 1 vom Kapitel 16 von 1. Mose, la Bible nous présente Sarai comme une femme qui n'avait pas su donner d'enfant à son mari. stellt uns die Bibel Sarai vor wie eine Frau, die unfähig war, ein Kind ihrem Ehemann zu schenken. Et une femme qui avait une servante égyptienne qui s'appelait Agar. Und die eine ägyptische Magd hatte, benannt Hagar. Mais ce que la Bible ne dit pas dans ce verset-ci, Aber was die Bibel nicht sagt in dieser Bibelpassage, c'est que cette même femme qui avait été incapable de donner un enfant à son mari, ist, dass dieselbe Frau, die unfähig war, ein Kind ihrem Ehemann zu geben, avait été celle-là qui avait accepté de tout quitter pour le suivre lorsque Dieu l'a appelée. war dieselbe Frau, die bereitwillig war, alles zu verlassen, als Gott diesen Mann berief. Avait été celle-là qui avait accepté de s'humilier en Égypte lorsque son époux avait eu peur et lui avait demandé de se faire passer pour sa sœur. War dieselbe Frau, die einverstanden war in Ägypten, wirklich sich zu demütigen zur Ehre ihres Ehemannes, als er sagte, in der Angst, sagte er zu ihr, du sollst einfach gestehen, dass du meine Schwester bist. Ce que je veux vous dire, Was ich euch sagen möchte, c'est qu'il y a des versets de nos vies dass es wirklich Versen gibt in unserem Leben, qui ne présentent que le négatif. die einfach nur alles, was negativ ist, vorzeigen. Il y a des saisons de ta vie Es gibt Jahreszeiten deines Lebens, que si on te rencontre à ce moment-là, wenn man dich genau in diesem Zeitraum begegnen on aura würde, l'impression que tu n'es pas quelqu'un de valeur. wird man den Eindruck haben, dass du wirklich keine wertvolle Person Parce bist. que si une personne qui ne connaît pas toute l'histoire de Sarah s'arrête seulement à ce verset-ci,
Denn eine Person, die nicht die ganze Geschichte von Sarai kennt und nur diesen kleinen Bruch von ihrer Geschichte liest, la personne se dira, ah, cette femme-là, elle était stérile. wird einfach in dem Kopf der Person behalten, ja, diese Frau war eine unfruchtbare Frau. Elle ne pouvait pas donner d'enfant à son mari. Sie konnte kein Kind ihrem Mann Mais la gebären. personne ne dira jamais, cette femme, c'était une femme de valeur. Aber niemand wird dieser Person sagen, diese Frau war eine wertvolle Frau. C'était une femme qui était prête à sacrifier son honneur pour la vie de son mari. Dass es eine Frau war, die bereitwillig war, ihre Ehre einfach zu opfern für die Ehre ihres Ehemannes. Bien-aimé du Seigneur, Geliebte des Herrn. peut-être en ce moment, tu passes par une phase de stérilité. Vielleicht genau jetzt gehst du durch eine Phase der Unfruchtbarkeit. Une phase où si on te voit, on ne voit que le négatif. In dieser Phase, wenn man dich betrachtet, sieht man nur alles, was negativ ist. On voit tes échecs. Man sieht nur deine On Misserfolge. voit ton péché dans le Seigneur. Man sieht deine Sünden im Herrn. On voit tes erreurs. Man sieht deine Fehler. On voit tes incapacités. Man sieht deine Unfähigkeiten. Mais ce que je veux te dire, c'est de ne pas te fier à ce verset de ta vie. Aber was ich dir sagen möchte, ist, dass du nicht da an diesem Punkt deines Lebens stehen bleiben musst. Mais plutôt, tu dois t'accrocher à celui qui connaît toute l'histoire de ta vie, même ce que tu ne connais pas encore. Sondern einfach verankert bleiben in demjenigen, der die ganze Geschichte deines Lebens kennt, auch was du noch nicht selbst Et kennst. cette personne, c'est Dieu. Und diese Person ist Gott C'est lui selbst. qui t'a choisi. Er ist derjenige, der dich auserwählt Et hat. même si le verset de ta vie actuelle te dit que tu es stérile, Und auch wenn diese Bibelpassage deines Lebens aktuell dir sagt, dass du unfruchtbar bist, ça ne change rien au fait que lui, il connaît la fin de l'histoire. das ändert nichts zu dem, dass er weiß wirklich das Ende deiner Et Geschichte. qu'il peut encore faire quelque chose pour Und dass er toi. noch etwas tun kann. Ce que je veux te dire, Was ich dir sagen c'est que möchte, tu es le choix de Dieu. ist, dass du die Auswahl Gottes bist. Et même si tu passes par la stérilité, Und auch wenn du durch eine unfruchtbare Zeit aktuell durchgehst, garde l'espoir. sollst du einfach Hoffnung behalten. Amen. Amen. Par la suite, au verset 2 et 3, Und wenn man weiterliest im Vers 2 und 3, la Bible nous dit die Bibel sagt da, que Sarai avait tellement accepté son état de femme stérile dass Sarai wirklich diesen Zustand von unfruchtbarer Frau wirklich eingestanden hatte, qu'elle est allée voir son mari. dass sie zu ihrem Ehemann ging. Et si on peut reformuler ce qu'elle a dit, Und wenn man wirklich umformulieren, was sie gesagt hatte, elle lui a dit un truc du genre, sie sagte sowas Ähnliches. écoute Abraham, Hör mal zu, Abraham. ça fait à peu près 10 ans que Dieu t'a parlé, peut-être plus. Es sind vielleicht schon 10 Jahre vergangen oder sogar mehr, seitdem Gott zu dir gesprochen Il t'a hat. dit qu'il fera de toi une nation. Er sagte dir, er wird aus dir eine Nation machen. Il a dit que cette nation viendra du fruit de tes entrailles. Er sagte, diese Nation wird aus deinem Mutterleib, also aus deinem Geschlecht wirklich stammen. Mais le temps passe Aber die Zeit vergeht et je ne te donne pas d'enfant. und ich gebäre dir kein Kind. Alors je crois que je suis le problème. Aber ich denke, ich bin doch das On Problem. va faire simple. Wir machen es ganz einfach. Prends quelqu'un d'autre. Nimm jemand anders. Je veux te poser la question. Ich stelle jetzt hier eine Combien Frage de fois vor. tu as dit à Dieu, l'époux, prends quelqu'un d'autre, Seigneur, je ne peux pas. Wie oft hast du zu Gott gesagt, Gott als der Bräutigam, hast du ihm gesagt, hey, ich kann es nicht, nimm jemand anders. Combien de fois tu as dit à Dieu, Seigneur, ça fait longtemps que tu as dit, Wie oft hast du zu Gott gesagt, hey, es ist so lange her, dass du es gesagt que je hast, pourrais guérir des malades. dass ich Kranken heilen werde. Mais ça fait 10 ans. Es sind schon 10 Jahre Je vergangen. prie, Ich je bete, jeûne, ich faste, je me sanctifie. ich heilige mich, Zéro guérison. aber null Heilungen Tu sais quoi, geschehen. Seigneur? Weißt du was, Herr? Prends quelqu'un d'autre. Nimm jemand anders. Je n'y arrive pas. Ich bin nicht fähig. Comprenons ceci. Lass uns dies verstehen. Sarai, Sarai, elle aimait son mari. sie liebte ihren Mann. Elle a tout quitté pour cet homme. Sie hat alles verlassen für Elle diesen s'est Mann. humiliée pour cet homme. Sie hat sich gedemütigt für diesen Mann. Mais elle est arrivée à un moment Aber sie kam zu einem Zeitpunkt, où elle a dit, ce n'est pas que je ne veux pas, wo sie sagte, es ist nicht, dass ich es nicht will, mais c'est que je ne pense pas que je peux. aber es ist nur, dass ich den Eindruck habe, dass ich nicht dazu fähig Mais ce bin. que Sarai avait oublié, Aber was Sarai vergessen c'est qu'elle hatte, était le choix de Dieu. ist, dass sie die Auswahl Gottes war. Ce que je veux te dire, Was ich dir sagen c'est que möchte, peu importe les années où Dieu avait dit et tu ne vois pas parce que tu ne peux pas parce que tu ne veux pas, dass egal wie viele Jahre, wo Gott schon gesagt hatte und du den Eindruck hast, dass du nicht siehst oder nicht kannst,
N'abandonne pas. sollst du nicht loslassen. Ne laisse pas ta place à quelqu'un d'autre. Gib nicht deine Stelle an jemand anders. Continue de persévérer. Du sollst weiterhin kämpfen. Continue de persévérer. Ausdauer zeigen. Ce n'est pas facile, Das ist nicht einfach. mais persévère. Aber halte durch. Parce que si Dieu a dit, Denn wenn Gott gesagt hat, il fera. dann wird er dies tun. Et c'est très bien si tu crois que tu ne peux pas. Und das ist sogar gut, wenn du denkst, du kannst das nicht. C'est très bien si tu as essayé et que tu n'as pas pu. Das ist sehr gut, wenn du versucht hast und nicht konntest. Parce que la Bible nous dit Denn die Bibel sagt, que c'est dans nos faiblesses dass in unsere Schwächen qu'il se glorifie. wird er sich verherrlichen. Amen. Amen. Bien-aimé du Seigneur, Geliebte im Herrn. Abraham, Abraham, il avait une promesse pour sa vie. hatte eine Verheißung für sein Leben Et quand il bekommen. regardait sa femme en face, Und wenn er seine Frau vor sich il sah, voyait une femme qui n'avait pas ce dont lui il avait besoin. sah er eine Frau, die nicht das hatte, was er eigentlich brauchte. Parce que Abraham avait la promesse de l'enfant. Denn Abraham hatte die Verheißung des Kindes. Et Sarai est stérile. Und Sarai war Ça unfruchtbar. n'aurait pas pu être pire que ça. Das konnte nicht schlimmer sein. Il aurait été préférable que Sarai soit une femme rebelle. Es wäre sogar vielleicht besser gewesen, dass Sarai wirklich eine rebellische Il Frau aurait été sei. préférable que Sarai ne sache même pas cuisiner. Oder vielleicht nicht kochen kann. Mais si Sarai est stérile Aber wenn Sarai unfruchtbar et ist que moi j'ai la promesse de l'enfant, und ich die Verheißung Gottes hat für ein Kind, qu'est-ce qu'on fait ensemble? was machen wir On va aller nulle zusammen? part. Wohin gehen wir? Nirgendwo. Je veux parler vraiment à des enfants de Dieu Ich möchte wirklich zu Kindern Gottes sprechen, qui ne voient pas qu'ils ont en eux le potentiel pour être ce que Dieu dit qu'ils sont. die einfach in sich sehen, dass sie nicht das haben oder nicht fähig sind, das, was Gott sagt, dass sie sind. Mais je veux aussi parler aux couples. Aber ich möchte auch zu Ehepaaren sprechen. Parce que quand tu regardes la femme que Dieu t'a donnée ou la femme que Dieu veut te donner, Denn wenn du betrachtest die Frau, die Gott dir gegeben hat, oder die Frau, die Gott dir geben will, et tu regardes la promesse de Dieu dans ta vie, und du betrachtest die Verheißung Gottes in deinem Leben, tu as envie de dire à Dieu, tu as fait erreur sur la personne. dann willst du vielleicht zu Gott sagen, Gott, vielleicht hast du dich getauscht. Non, über die non, moi j'ai un Person. ministère de feu. Nein, ich habe einen Dienst wirklich des Il Feuers. me faut une femme de feu. Ich brauche eine Frau des Feuers. Ta femme, il y a zéro feu sur elle. Aber wenn du deine Frau siehst, null Feuer. Mais je dis encore, Aber ich sage nochmal, le choix de Dieu, die Auswahl Gottes c'est le meilleur. ist das Beste. Parce que si Sarai avait été fertile dès le départ, Denn wenn Sarai von Anfang an fruchtbar gewesen wäre, Isaac n'aurait jamais été le fruit de la foi d'Abraham. Isaac wäre niemals gewesen wirklich die Frucht des Glaubens Abrahams. Et comment est-ce qu'on appelle Abraham aujourd'hui? Und wie nennt man Abrahams heute? Père de la foi. Der Vater des Glaubens. Regarde à ta vie. Betrachte, schau wirklich in deinem Leben. Regarde à cette personne que le Seigneur t'a donnée. Schau wirklich diese Person, die Gott dir gegeben Et hat. regarde à tout ce que tu appelles stérilité. Betrachte all das, was du Unfruchtbarkeit nennst. Et dis à Dieu, Seigneur, tu as fait le bon choix. Und sag zu Gott, Gott, du hast die gute Wahl gemacht. Parce que bien aimé dans le Seigneur, Denn Geliebte des pour Herrn, qu'aujourd'hui on puisse parler de Moïse comme étant un homme avec une grande patience, denn wenn man heute spricht von Mose wie ein Mann, der viel Geduld ausübte, il lui fallait un peuple comme le peuple d'Israël qui était vraiment têtu, dur de tête. brauchte er wirklich ein Volk wie das israelische Volk, das wirklich so stumm war. Amen. Amen. Comprends le choix de Dieu. Du musst die Auswahl Gottes Ne te verstehen. limite pas à l'apparence. Schränk dich nicht an das Sichtbare ein. Comprends même que les faiblesses, là, les manquements, les erreurs, c'est ça que Dieu va utiliser pour te propulser exactement dans ta destinée. Amen. Begreife, dass diese Fehler, diese Schwäche, diese Übertretungen sind genau das, was Gott gebrauchen will, um dich wirklich nach vorne zu bringen in deine Vorbestimmung. Il fallait une Sarai très stérile Es gebrauchte wirklich eine Sarai, die sehr unfruchtbar war, pour qu'il y ait un Abraham, père de la foi. damit es ein Abraham als Vater des Glaubens gibt. Ta stérilité, Deine la Unfruchtbarkeit, stérilité de ta femme, die Unfruchtbarkeit deiner Frau, la stérilité de ton mari, die Unfruchtbarkeit deines la Ehemannes, stérilité de tes enfants. die Unfruchtbarkeit deiner Kinder. C'est ça que Dieu va utiliser pour t'amener où il veut. Genau dies ist das, was Gott gebrauchen wird, um dich dahin zu bringen, wo er dich haben will. N'abandonne pas. Du sollst nicht loslassen. Amen.
Amen. Bien-aimés du Seigneur, Geliebte des la Herrn, Bible dit die Bibel sagt, que lorsque Sarai a parlé comme elle a parlé, dass als Sarai sprach, wie sie sprach, Abraham, Abraham, il n'était qu'un homme. war nur ein Mann. Il a dit, ok, Sagte, okay, on va voir Agar. ja, wir gehen doch zu, Et ils sont- ich gehe doch zu Agar. Et il est parti vers Agar. Und ging zu Et la Agar. Bible dit, Und die Bibel sagt, Sarai, quand il a fait ainsi, als dies tat, Agar s'est retrouvée enceinte. wurde Hagar schwanger. Ce que je veux te dire, c'est quoi? Was ich dir sagen möchte, ist dies. C'est que parfois quand tu laisses ta place, Ist, dass wenn du manchmal deine Stelle jemandem anders übergibst, tu as l'impression que c'était la meilleure des décisions. denkst du, dass es wirklich die beste Entscheidung war. Parce que voilà, Agar est enceinte. Donc ça veut dire vraiment, j'étais le problème, Seigneur Jésus. Denn in der Tat wurde Hagar schwanger. Das war doch die beste Oui. Entscheidung. Quand tu te dis, moi, j'ai pas le niveau pour soutenir mon mari par rapport à l'appel qu'il a dans sa vie et que tu laisses les filles spirituelles, les filles spirituelles, les frères et les sœurs en Christ et que tu vois ton mari est galvanisé, tu dis, oui, oui, Seigneur, j'avais raison. Je dois rester à la cuisine. Mais tu as tort. Und wenn du dann siehst, ja, einfach, ich hatte wirklich die beste Entscheidung getroffen, dass ich meinen Ehemann gelassen habe, dass er sich kümmert um die geistlichen Töchter und so weiter. Und in dieser Zeit, die sie zusammen verbringen, mein Ehemann wird irgendwie größer oder stärker im Glauben. Das war gut. Das ist gut, dass ich in der Küche bleibe. Mais tu as tort. Aber du irrst dich. Parce que la Bible nous enseigne qu'après qu'elle se soit retrouvée enceinte, Denn die Bibel lehrt uns, dass dann, nachdem sie schwanger wurde, elle n'avait même pas encore accouché. Hein. sie Donc, hatte noch nicht mal geboren. elle aurait pu faire une fausse couche. Sie hätte eine Fehlgeburt haben können. Mais dès qu'elle s'est retrouvée enceinte, Aber sobald sie schwanger ce wurde, que Sarai a eu, was Sarai dann erlebte, c'est le mépris. das war einfach Verachtung. Je veux dire quelque chose. Ich möchte was sagen. Le fait que Sarai ait pris Agar pour l'aider dans son foyer, Dass Sarai Hagar nahm, ihr zu helfen in ihrer Ehe, symboliquement, si on regarde la chose, symbolisch, wenn wir dies betrachten, c'est quand tu vois l'appel de Dieu, tu vois ce que Dieu veut faire avec toi, ist genauso wie wenn du die Berufung, wirklich der Ruf Gottes in deinem Leben, et au lieu de faire les choses avec l'Esprit de Dieu, und anstatt das zu machen mit dem Geist Gottes, tu vas chercher l'aide dans le monde. gehst du hin in die Welt, die Hilfe dort zu holen. Combien de personnes étaient appelées à de grandes choses, mais parce qu'ils ne voyaient pas venir, ils sont allés faire des choses qu'il ne fallait pas faire pour arriver où ils pensaient qu'ils ne pouvaient pas arriver. Wie viele Menschen waren von Gott berufen zu einem bestimmten Dienst, aber irgendwie spürten sie, ja, ich bin dazu unfähig und holten ihre Hilfe aus der Welt und dann wurde das irgendwie, ja. Yeah. De façon plus pratique, combien d'hommes, par exemple, ont pris des maîtresses pour faire des enfants parce que la femme ne pouvait pas faire d'enfants? Einfach praktisch erzählt, wie viele Männer haben Ehebruch begangen, einfach Kinder zu gebären, weil die légitime Ehefrau kein Kind gebären Combien d'étudiants ont triché pour réussir aux examens parce qu'ils pensaient qu'ils ne pouvaient pas tricher, parce qu'ils pensaient qu'ils ne pouvaient pas passer sans tricher? Wie viele Studenten haben geschummelt, einfach Erfolg zu haben bei ihren Prüfungen, weil sie einfach dachten, ich bin nicht fähig, wirklich diese Prüfung zu bestehen. Inviter Agar, Hagar einzuladen, inviter les choses du monde die Sachen aus der Welt einzuladen, pour t'aider à arriver où Dieu veut que tu arrives. Dir zu helfen, dahin zu kommen, wo Gott dich sehen will. Tu ne vas jamais avoir le résultat que tu pensais. Tu auras le mépris du diable. Wirst du niemals das Ergebnis haben, was Gott wollte, sondern einfach die Verachtung des Teufels. Parce que le diable est très fort dans ça. Denn der Teufel ist sehr gut. Il te dit non, viens, fais comme ça. Sagt dir, komm, tu und so. Personne ne saura. Niemand wird Personne ne verra. Niemand wird Mais à partir du moment où tu fais comme il a dit là, Aber sobald du genau das tust, was dir gesagt hat, la culpabilité, ja, einfach Schuld, le mépris, Verachtung, beaucoup de choses que toi tu connais. Die du selbst weißt. Quand Dieu dit, j'ai choisi Sarai, Wenn Gott sagt, ich habe Sarai auserwählt, même si pendant 100 ans elle est stérile, dis Seigneur, c'est Sarai. auch wenn sie 100 Jahre lang unfruchtbar ist, sag Herr, es ist Sarai. Si Dieu dit qu'il t'a choisi pour faire quelque chose, Wenn Gott sagt, ich habe dich auserwählt, etwas zu tun, même si pendant 100 ans tu n'y arrives pas, dis Seigneur, je suis ton choix, je crois en toi. auch wenn du 100 Jahre lang nicht nicht es machen kannst, nicht schaffen kannst, dann sag einfach, Herr, danke, dass ich deine Auswahl bin. Fais confiance au choix de Dieu que tu es.
Vertraue die Auswahl Gottes, dass du bist. Bien-aimés dans le Seigneur, Geliebte des la Herrn. Bible nous dit par l'après, Die Bibel erzählt uns später, après que Sarai ait compris qu'elle avait fait la pire des erreurs qu'une femme puisse faire, nachdem Sarai begriffen hatte, dass sie wirklich den schlimmsten Fehler begangen hatte, die eine Frau begehen kann, et quoique Agar avait donné un fils à Abraham, und obwohl Hagar einen Sohn Abraham geboren hatte, que Dieu est venu, Gott kam il a dit, mais j'ai vu ce que vous avez fait, und sagte, ich habe zwar gesehen, was ihr getan habt, mais à la base j'avais dit aber von Anfang an sagte ich, que c'était d'Abraham que viendra cette nation. dass es von Abraham diese Nation stammen soll. Et l'épouse d'Abraham que je connais, c'est Sarai. Und die Ehefrau von Abraham, die ich kenne, ist Sarai. Ça veut dire qu'Abraham, tu peux faire 40 enfants dehors. Das heißt, Abraham, du kannst 40 Kinder da draußen Ce que gebären. moi j'attends de toi, Was ich von dir erwarte, c'est Isaac. ist Isaac. Le fruit non pas seulement de ma volonté, Die Frucht nicht nur von meinem Willen, mais aussi du chemin que j'ai voulu emprunter. sondern auch von dem Weg, das ich für dich auserwählt Oui, oui, habe. parce que le choix de Dieu, c'est pas seulement la personne, mais c'est aussi comme il a dit que vous devez faire. C'est comme ça que ça va s'accomplir. Denn genau, der Wille Gottes ist nicht nur die Frucht selbst am Ende, sondern einfach der Weg, auch die Methodik, die Gott bestimmt hatte, wie es erfolgen soll. Amen. Amen. Avec Agar dans la maison d'Abraham, Mit Agar im Haus Abrahams, avec Ismaël bien portant qui grandissait, aucun problème. mit Ismael, der wuchs und ohne Schwierigkeiten, Dieu est venu kam Gott et il a dit, vous m'avez été infidèle, und sagte, ihr wart mir untreu. mais je suis l'Éternel, je suis fidèle à ma propre parole. Aber ich bin der Herr und ich bin mein Wort treu. C'est pourquoi j'accomplirai ma volonté Daher werde ich mein Wille telle que erfüllen. je l'avais annoncée. Genauso wie ich es gesagt Ma habe. prière pour toi, Mein Gebet für dich c'est que là où tu as abandonné la promesse de Dieu parce que tu te sentais incapable, ist da, wo du genau der Wille Gottes einfach verlassen hast, weil du dich unfähig fühltest. là où tu as invité des Agar dans ta vie par ta bouche ou par ton attitude, Wo du solche Agars in deinem Leben oder in deinem Leben einfach eingeladen hattest durch deinen Mund oder durch deine Haltungen. c'est que le Dieu de fidélité, le Dieu d'Abraham et de Sarai te localise et restaure ta vie au nom de Jésus. Bete ich, dass die wirklich der Gott der Treue wirklich dich findest, da wo du bist, im Namen Jesu. Amen. Amen. Qu'il fasse tel qu'il avait dit Dass genau dies tut, was gesagt hatte. et qu'il prenne le chemin qu'il t'avait peut-être pas dit, mais qu'il avait lui prévu de prendre. Und dass den Weg einnimmt, den wirklich vorbestimmt hatte zu nehmen. Bien-aimés du Seigneur, Geliebte des Herrn, après la Bible nous dit danach erzählt uns die Bibel, que Sarai, dass Sarai, qui avait dit à son mari, die zu ihrem Ehemann gesagt et hatte, Abraham, viens, prends Agar. oh Abraham, komm, nimm doch Hagar. Elle a ouvert sa bouche Sie öffnete ihren Mund. et elle a dit, cette femme et son fils n'hériteront pas avec moi. Sie sagte, diese Frau und ihr Sohn werden nicht mit mir erben. Par sa bouche, elle avait invité le péché dans son foyer. Durch ihren Mund hatte sie die Sünde in ihre Ehe eingeladen. Et par sa bouche, elle a ôté le péché de son foyer. Und mit demselben Mund hat sie die Sünde außerhalb ihrer Ehe weggeworfen. Ce que je veux dire, c'est quoi? Was ich sagen möchte ist C'est que Folgendes. oui, le Seigneur sera fidèle. Dass es tatsächlich wird der Herr treu sein. Il va faire comme il avait dit. Wird das tun, was gesagt Mais ce hatte. n'est pas une raison pour laisser dans ta vie des choses que Dieu n'avait pas prévu que tu aies. Aber es ist kein Grund, Sachen in deinem Leben zu lassen, einfach wie sie sind, weil Gott einfach nicht so vorbestimmt hat. Mets de l'ordre dans ta vie. Du sollst Ordnung bringen in deinem Là où Leben. tu as laissé la tricherie entrer, Wo Schummelei wirklich eingetreten ist in là où deinem tu as Leben. laissé l'infidélité entrer, Wo du zugelassen hast, dass Unzug einkam. là où ce n'est plus Dieu qui est la source de ce que tu fais dans ton ministère, mais quelque chose d'autre. Wo Gott nicht mehr die Quelle von dem, was du tust in deinem Dienst ist, Arrête cela. du musst damit aufhören. Mets ta vie en ordre. Du sollst wirklich Ordnung bringen in deinem Le Leben. Dieu que nous servons, Der Gott, den wir dienen, il est trop grand. der ist so groß. Il te bénit même avec Agar dans ta maison.
Er segnet dich sogar mit einem Agar in Même deinem avec Haus. ton péché là, il te bénit quand même. Auch mit dieser Sünde, er segnet dich trotzdem. Mais ce n'est pas une raison pour continuer cette vie. Aber es ist kein Grund, weiter so zu leben. Ce n'est pas une raison pour continuer cette vie. Es ist kein Grund, wirklich so weiter zu Tu es le leben. choix de Dieu. Du bist die Auswahl Gottes. Dans tes faiblesses, il se glorifie. In deiner Schwäche verherrlicht er sich. Et même lorsque tu empruntes un mauvais chemin, il fait comme Jonas, il envoie le poisson et il te ramène. Und auch wenn du einen falschen Weg eintrittst, dann tut er genauso wie Jonas. Er schickt einen Fisch, um dich zu holen. Mais toi, mets ta vie en ordre. Aber du sollst Ordnung bringen in deinem Leben. Parce que le Seigneur veut et va faire plus avec toi. Denn der Herr will und möchte mehr tun mit dir. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Der Herr segne sein Wort. Que le Seigneur bénisse son Église. Der Herr segne seine Gemeinde. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole Der Herr segne sein Wort. et que le Seigneur bénisse aussi la prédicatrice. Und der Herr segne auch die Predigerin. Amen. Amen. Sacrifier sa vie à Sein l'honneur de l'époux. Sein Leben opfern zur Ehre des Ehemannes. Sacrifier sa vie à l'honneur de l'époux. Sein Leben opfern zur Ehre des Ehemannes. Sarah a accepté des choses inacceptables. Sarai hat wirklich Sachen zugelassen, die nicht einfach waren. Mais c'était à l'honneur de l'époux. Aber es war zur Ehre des Ehemannes. Tu peux accepter des choses que les gens peuvent dire que... mais comment tu peux accepter ça? Du kannst Sachen eingestehen oder zulassen, wo die Menschen um dich herum sagen, ja, wie konntest du das zulassen? Mais c'est à l'honneur de l'Éternel. Aber es ist zu der Ehre des Herrn. Amen. Amen. C'est très puissant. Das ist sehr mächtig. Prends quelqu'un d'autre car moi je suis incapable. Nimm jemand anders, denn ich bin unfähig. Beaucoup de gens que Dieu veut utiliser, Viele Menschen, die Gott gebrauchen will. il y a même ceux qui ont commencé. Es gibt sogar welche, die begonnen haben. Mais quand ils voient des réalités, Aber wenn sie einfach die Wirklichkeit ils disent que non, betrachten, je ne peux pas. die sagen, nee, ich bin nicht dazu fähig. Je ne suis pas qualifié. Ich bin nicht genügend ausgerüstet. Je ne veux pas arriver. Ich kann nicht bis zum Ziel kommen. Prends quelqu'un d'autre. Nimm jemand anders her. Amen. Amen. Prends quelqu'un d'autre Wähle jemand anders, car je ne suis pas qualifié. denn ich bin nicht dazu qualifiziert. Et la sœur Sabine a dit quelque chose. Und die Schwester Sabine hat etwas gesagt. Lorsqu'Agar est tombée enceinte, Als Hagar schwanger wurde, Sarah a dit c'est vraiment moi qui ai le problème. sagte Sarai, ich bin wirklich das Problem. Quand tu vois les autres récits là où tu as échoué, Wenn du die anderen siehst, die Erfolg haben, genau dort, wo du Misserfolg tu hattest, crois que c'est toi qui es le problème. dann denkst du, du warst das Problem. Quand tu vois les autres avancer là où tu n'as pas avancé, Wenn du anderen siehst, die einfach vorankommen, wo du nicht dazu fähig war, voranzukommen, tu crois